Dostlar, Soquluqdabız. Assalamu alaykum. Hurmattуу mekендештер. Çöp bazarı tartam. 25 октябрь 2025 жыл. Чүй облысы Соқулук району. Соқулук мал базарындабыз. Момда болгон. Еттүү чөп дегендей. Гүлдөрү түшелек. О, чөптөрдү сурайбыз. Канча экен оке? 360 дейт. Мына доставкасы барбы? Доставкасы бар дейт. 360 сом. Чота кымбаттап атат барган сайын. Бирок бул еттүү дегенде экен, а бул? Ой. Агысы түшелек. Момда болгон. Бул жерде канча түк бар? 250 түк бар экен. Район боюнча бесплатно доставка. Башка райондорго майын куюп берет. Сүйлөшөбүз дейт. Номер айтасызбы? 501 258 226. Мына. Достор, чаласыздар. А могу канча экен? 350. Ол 350 дейт. Чөй аралаш экен монда. 350. Оны канча деп атты билбедиңиз? Ой, ол 370 дейт. Вот, тоодун чөйү канча экен бул? Канча? 330 дейт мына. Табигый чөп 330. Жүгөрүнүн бакаллары канча экен эми? Мунун ээси жок экен. Жүгөрүнүн бакалы. Ассаламу алейкум. Шеф, канча сурайсыз буга? 150. Канча түк бар бул жерде? 130 түк бар экен, 150 сомдон. Мунан дагы барбы, жокпу? Номер калтырасыз анда? Дагы бар экен. Неге? Сурайт да азыр элдер. Анда жакшы сатыңыз, содаңыз берсин. Номер калтырылбады. Шеф, ассаламу алейкум. Канча сурайсыз? 360 сом. 360 сомдон экен. Так, баалар көтөрүлүптүр. Бул 360 сом. Бирөө эле кымбаттайт десем, бар эле. Ассаламу алейкум. Бул канчадан экен чөп? 360. 360. А бонусча? 350. 350. Бул 360, бул 350. Мына экен номери. 217 штук дейт. Бұл жерде камыш, бейде чөп, асарты го бул. Ассаламу алейкум. Анда сиздар канча экен бул? 280 сом. 280 сом. Экинчи кос бул. Камыш аралаш. Камыш аралаш экинчи кос. Бедеси да бар окшойт а мына. Беделер да бар. Асарты экен да? Асарты экен. 3 в 1. 3 в 1. Доставкасын уюштурасызбы? Сүйлөшөбүз. Номер калтырасызбы? Айтыңыз. 0500 34 33 86 34 33 86. Мына жакшы. Бунусу еттүү дегенде экен, а? Квадрат. Буга караңыздар. Коробка кылып жыйнаптыр. Түз кылып. Бул канча бул? Я. 350 дейт. Доставка кандай? Соқулуучу доставка бекер. Башка райондорго майны куюп берет. Бул жерде канча штук бар? 78 штук бар экен мына. Баасы канчадан дедиңиз? 350ден экен. Номер айтыңыз анда. 0508 13 85 86. Мына. Эми өйдө жака жемдерди тартып көргөзөм, достор. Видеону алыстабай туруңуздар. Достор, маякта дробилка бар экен. Мына маалымат алайыкчы. Ассаламу алейкум. Кимге карайчы? Мен. Сиздики? Бар, кандай дробилка, эмнени майдалайт? Универсалбы кандай? 3 в 1. 3 в 1. Мыякта сотосу менен. Муну сотосу менен тартат. Арпа, будай. Арпа, будай бияка. Муну алып саласың. Муну аласыз. Маяк чөп. Чөп. Так, мен бир ушундай дробилка алдым эле, маяка жиналып калат да ичинечи.
çöp. Жиналбайт bu. Bu жиналбай. Жиналбайт. Жиналбай. Onu bayağı sekene mi edip koydu? Алып саласың. Alas bu yerden çöp tartılады. Oğuzhanı koysa cem. Жем. Мынакта плюс. Автомат бар, датчик бар. Avtomat, datчик. Bu qanday 220 işleydi. videoga bir faza qila ishlaydi ekan 220 ga. Tak, бағасы qancha buni? Басы молы 22. 22 mingdan. Ол без маховик 20. Без маховик? Ne o mаховик? Маховиги молы içindekiler қарасаңар мүмкін. Oğuzun mаховик mi var? Ошо. Олар тиштери. Молы маховик мүмкін. O mаховик ekan. Bu простой. Bunun razницасы qancha ming? Разницасы 2000. 2 ming. Tak, men hozir mana video tartib o'taman. Men aytsa biraz tushib berasizmi бағасын? Mana, tushib beramiz deydi. Dostavkasini uyushtira olasizmi? Uyuштырабыз, любой жаққа. Jet обласқа тең. Анда o номерге çalsın ha? Mana. O'sha номерге çalasызlar dostlar. Плюс монда ручной да бар. Plus ручной da var ekan onda o'g'anda. Mana. Безопасный deganda. Yo, bularda безопасный da to'q tortmaydi. Mana. Yaxshi. Datchiklari bor ekan. Ha, bu karmuşka qancha? Aqur. 5000. Bunun parametri qanday? Uzunluğu buyog'i. Uzun 2, Buyog'i uzun 2, yani 70. buyog'i 70. Ular qo'zi chiqa olmaydi ekan. Qo'ylar, cho'ng qo'ylarga ekan. Echkilar da chiqmaydi ekan ustiga. Bular jasab bera olasizmi bularni? Hozirgi nomerga chalsangizlar, zakaz bersangizlar bo'ladi ekan. Sodangiz bersin. Tak, bu yoqda jem bor, bu yoqda jemni ko'rgazamiz. Biz jemga da kelamiz, bu yoqda qo'y qiqqan mashinka bormi ekan? Qanday joy ekan, ha? Qo'y qiqqan mashinka joy ekan. Bu yerda da yil beriz. Janag'ili. Te ulidag'men berildi, ha? Alaka birler. Hozirgi ma'lumot bergandayli. Oshol ber ekan. Nomerga chalasizlar. O yoqda jem bor ekan. Mana, jemdir. Ular maydalanganda. Ya, şef qancha bu? Jugori menen maka. Maka 22, jugori 23. Maka 22. Jugori 23. O iki sort ekan, ha? Buğday qancha buğday? 23. Arpa yo'q mu? Arpa yo'q ekan. Sizde qancha mı? 22. Buğdaychi? 24. Arpachi arpa. 24 deydi arpa. Bular ham roznичный sanasi da? Ha? Roznичный sanasi. Optimga arzon bo'lo? Optimga arzon. Optimga tushadi ekan, arzon bo'ladi. Ha, bulchi? 21. Opaq. Kevek deb qo'yadi. 21. Bu qanchadan ekan, kimniki? Ha, Saviz bu. Assalomu alaykum. Karmoy saz aka. Karmoy Saviz 400 so'm deydi. Bu qancha kilogram chiqadi? 60 dan o'tsa kerak. Mo'l. Suvda. Suv. 60 dan yuqori, ha? Jemler arzon. Jemler arzon. Bu jem qancha ekan bu? Aralashdan 23 so'm. Aralash 23 so'm. Sizde bunday ko'p o'xshaydi? Ko'p bo'lsa-da. Ho. Sevilarda bormi? Var. 22 so'mdan. Var, ha? Buday 22 so'mdan. O, Savizlarda var. Dobay kenti bundan ekan. Ha, sizniki emasmi? To'ka jem. Saviz qanchadan ekan bu shu? 400 so'm. 400 so'm ekan. Jem bo'lsa nomer qoldirib ketingiz unda. 508 bilan 0508 91 04. Tak, men besimni ko'rayinchi qancha ekan. Ko'ringizlarchi mening besim. Mana 99 kilogram ekan mana. 100 gensta. Ровно 99 bu gryazniy da. Aql sodangiz bersin. Oyoqdan. O, jem tartayaqchi yigit jam boshlab jotadi. Qanchadan bular? 22'den. 22. Так, videoni oyoqdaymiz do'stlar. Like'ni bosib qo'llayingizlar. Kanalga qatnashganini unutmangizlar. Ber salarsiz, bersa. Assalomu alaykum. Şef qanchaga bu? Bu 2000.
Ama o ötüp torç. O kaç karışınıyor kança? 3000. En kımmat oşol bu. Ama onusu 7000 eken. Sovetskiler koday mı? O kamuflaj değil mi edetiler? Kurtka kança? 2000. Narkı paktalı şundarçı. Komplekt 1300. Çokalarçı. Çelek. 200'den ekenler. Çok. O fikirlerdi kommentarda kaltırыңızlar dostlar.